नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, पिछली नशिस्त में हमने हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान किया था। आज हम बयान कर रहे हैं हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का किस्सा। हाफ़िज़ इब्न असाकिर रहमुल्लाह ने फरमाया, आपका नाम उज़ैर बिन हैवा है और आपका नस्ब नामा इस तरह बयान किया है, उज़ैर बिन सूरिक बिन अरना बिन अयूब बिन दरसना बिन अर्रा बिन तकी बिन सबऊ बिन कन्हास बिन बिन बाज़र बिन हारून बिन इमरान। एक रवायत के मुताबिक आपके वालिद का नाम सरोखा था। आपकी कब्र मुबारक दमिश्क में है। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल है कि जिस शख्स को अल्लाह ताला ने 100 साल के बाद दोबारा जिंदा किया था वो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ही थे। हज़रत वहाब बिन मंबा रहमुल्लाह से रवायत है कि उज़ैर अलैहिस्सलाम एक दाना और मुत्तकी आदमी थे। एक दिन अपने खेतों में उनकी देखभाल के लिए तशरीफ ले गए। वापसी पर एक खंडर के पास से गुजर रहे थे कि दोपहर की शदीद गर्मी से बचने के लिए खंडर में चले गए। आप अपने गधे से नीचे उतर आए। आपके पास एक टोकरी में इंजीर और एक टोकरी में अंगूर थे। आपने एक वीरान इमारत के साए में बैठकर अपना प्याला लिया, प्याले में अंगूरों को निचोड़ कर रस निकाल लिया। फिर आपके पास जो खुश्क रोटी थी वो लेकर रस में डाल दी ताकि वो नरम हो जाए तो खा लें। फिर आप दीवार से पांव लगाकर चित लेट गए। आपकी नज़र छत पर पड़ी। देखा कि छत तो कायम है लेकिन इसके नीचे जिंदगी गुजारने वालों की सिर्फ बोसीदा हड्डियां मौजूद हैं। तब फरमाया, इसकी मौत के बाद अल्लाह ताला इसे किस तरह जिंदा करेगा। ये शक के तौर पर नहीं बल्कि ताज्जुब के तौर पर फरमाया। अल्लाह ताला ने मौत का फरिश्ता भेजा, उसने आपकी रूह कब्ज कर ली और आप 100 साल तक फौत शुदा हाल में रहे। इस एक सदी की मुद्दत में बनी इसराइल को तरह तरह के वाक़यात पेश आए। जब 100 साल गुजर गए तो अल्लाह ताला ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम की तरफ एक फरिश्ता भेजा। उसने आपका दिल पैदा किया ताकि आप समझ सकें और आंखें पैदा की ताकि सब कुछ देख कर समझें कि अल्लाह ताला मुर्दों को किस तरह जिंदा करता है। फिर आपके देखते देखते आपका जिस्म मुबारक मुकम्मल किया गया। हड्डियों पर गोश्त, पोस्त और बाल बन गए। फिर जिस्म में रूह डाली गई और आप ये सब कुछ देख और समझ रहे थे। जब आप उठकर बैठ गए तो फरिश्ते ने कहा, आप कितना अरसा यहां रहे। आपने फरमाया, एक दिन ठहरा हूं या इससे भी कम, क्योंकि दोपहर से पहले यहां रुके थे और जब उठे तो शाम का वक्त था, अभी सूरज गरूब नहीं हुआ था। फरिश्ते ने कहा, आप यहां 100 साल रहे हैं। अपने खाने पीने को देखिए, यानी वो खुश्क रोटी और अंगूर का रस। देखा तो वो दोनों चीजें उसी तरह थी। रस खराब नहीं हुआ था और रोटी अभी तक खुश्क थी, नरम नहीं हुई थी। इसीलिए फरमाया, बिल्कुल खराब नहीं हुआ, यानी इसमें कोई तब्दीली नहीं आई। इंजीर और अंगूर भी ताज़ा हालत में थे। आपके दिल में ख्याल आया, ये कैसे हो सकता है। तो फरिश्ते ने कहा, अपने गधे की तरफ देखिए। देखा तो उसकी सिर्फ बोसीदा हड्डियां पड़ी थी। फरिश्ते ने हड्डियों को आवाज दी तो वो हर तरफ से उठकर आ गए। फरिश्ते ने उन्हें उज़ैर अलैहिस्सलाम के सामने अपने अपने मकाम पर जोड़ा। फिर उन पर रगें और पट्ठे लगाए। फिर उन पर गोश्त आ गया। फिर जिल्द और बाल पैदा हो गए। फिर फरिश्ते ने फूंक मारी तो गधा आसमान की तरफ सर और कान उठाकर बोलने लगा। वो समझा कि कयामत आ गई है। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, और अपने गधे को भी देख, हम तुझे लोगों के लिए एक निशानी बनाते हैं और तू देख हम हड्डियों को किस तरह जोड़ते हैं, फिर उन पर गोश्त चढ़ाते हैं। यानी गधे की हड्डियों को देख किस तरह एक दूसरे के साथ जुड़ती चली जा रही हैं। जब पूरा ढांचा बन गया तो फरमाया, अब देख हम इस पर किस तरह गोश्त चढ़ाते हैं। जब ये सब जाहिर हो चुका तो आप कहने लगे
میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ گدھے پر سوار ہو کر اپنے محلے میں آئے تو لوگوں نے آپ کو نہ پہچانا، اور آپ کو کوئی بھی شناخت سارا چہرہ نظر نہ آیا۔ آپ کو اپنے گھر کا بھی پتہ نہیں چل رہا تھا، چلتے ہوئے کسی اور طرف نکل گئے۔ آخر اپنے گھر پہنچے تو دیکھا وہاں ایک اندھی اپاہج بڑھیا بیٹھی ہوئی ہے، جس کی عمر 120 سال ہو چکی تھی۔ وہ آپ کی لونڈی تھی۔ جب آپ گھر سے نکلے تھے تو وہ 20 سال کی تھی۔ آپ نے اس کو پہچان لیا۔ آپ نے اس سے کہا، اللہ کی بندی، کیا عزیر کا گھر یہی ہے؟ اس نے کہا، ہاں یہی عزیر کا گھر ہے۔ یہ کہہ کر وہ رو پڑی، پھر بولی، مدتوں سے کسی نے عزیر علیہ السلام کا نام بھی نہیں لیا، لوگ انہیں بھول گئے۔ آپ نے فرمایا، میں ہی عزیر ہوں۔ اللہ نے مجھے 100 سال مردہ حالت میں رکھنے کے بعد دوبارہ زندگی دے دی۔ اس نے کہا، سبحان اللہ، عزیر تو 100 سال سے لاپتہ ہیں، ہمیں ان کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ آپ نے فرمایا، میں ہی عزیر ہوں۔ وہ بولی، عزیر تو مستجاب الدعوات تھے، ان کی دعا سے بیماروں کو شفا ہو جاتی تھی، لہٰذا آپ دعا فرمائیں اللہ مجھے آنکھیں دے دے تاکہ آپ کی زیارت کر سکوں۔ اگر آپ واقعی عزیر علیہ السلام ہیں تو میں آپ کو پہچان لوں گی۔ آپ نے دعا کر کے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو اس کی آنکھیں روشن ہو گئی۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اللہ کے حکم سے اٹھ کر کھڑی ہو۔ اللہ نے اس کی ٹانگیں درست کر دیں، وہ تندرست ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے آپ کے چہرے مبارک پر نظر ڈالی اور بولی، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ عزیر ہی ہیں۔ وہ بنی اسرائیل کے چوپال اور ان کی مجلس میں گئی۔ مجلس میں عزیر کا ایک بیٹا موجود تھا جو 118 سال کا بوڑھا تھا۔ آپ کے پوتے جو مجلس میں موجود تھے وہ بھی سب بوڑھے تھے۔ اس نے انہیں پکار کر کہا، یہ دیکھو عزیر علیہ السلام تشریف لے آئے۔ انہیں یقین نہ آیا۔ اس نے کہا، میں تمہاری فلاں لونڈی ہوں۔ عزیر علیہ السلام کی دعا سے مجھے بصارت مل گئی اور میں چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کو 100 سال کے بعد زندہ کر دیا ہے۔ لوگ اٹھ کر آپ کے پاس آئے اور دیکھنے لگے۔ آپ کے بیٹے نے کہا، ابا جان کے کندھوں کے درمیان ایک تل تھا۔ آپ نے کندھوں سے کپڑا ہٹایا تو وہ علامت موجود تھی۔ لوگوں نے کہا، ہماری قوم میں عزیر علیہ السلام کے سوا کسی کو توریت زبانی یاد نہیں تھی۔ تحریری نسخہ بخت نصر نے نظر آتش کر دیا۔ اب کسی آدمی کو تورات کے تھوڑے تھوڑے اجزاء یاد ہیں، آپ ہمیں دوبارہ تورات لکھ دیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے والد نے بخت نصر کے زمانے میں تورات کا ایک محفوظ مقام پر چھپا دی تھی، جس کا علم حضرت عزیر علیہ السلام کے سوا کسی کو نہ تھا۔ آپ لوگوں کو وہاں لے گئے اور وہ نسخہ نکلوایا۔ اس کے ورق بوسیدہ ہو گئے تھے اور الفاظ مٹ گئے تھے۔ آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ بنی اسرائیل آپ کے ارد گرد جمع تھے۔ آسمان سے 2 شہاب آئے اور آپ کے پیٹ میں داخل ہو گئے۔ فوراً آپ کو پوری تورات یاد ہو گئی اور آپ نے نئے سرے سے لکھ کر بنی اسرائیل کو دے دی۔ اسی لیے بنی اسرائیل نے آپ کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ یہ واقعہ سواد عراق کے علاقے میں دیر حزکیل کے مقام پر پیش آیا۔ آپ کی وفات سائر آباد میں ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان اور تاکہ ہم تجھے لوگوں کے لیے نشانی بنائیں میں لوگوں سے مراد ہے بنی اسرائیل، کیونکہ جب آپ اپنے بیٹوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے تو آپ تو جوان ہوتے تھے اور آپ کے بیٹے بوڑھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب فوت ہو گئے تھے تو آپ کی عمر 40 سال تھی۔ پھر جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کیا تو آپ کی حالت وہی جوانی والی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ بخت نصر کے زمانے کے بعد زندہ ہوئے۔ مشہور قول کے مطابق عزیر علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی تھے اور آپ کا زمانہ حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام اور زکریا و یحییٰ علیہ السلام کے درمیان کا ہے۔ بنی اسرائیل میں تورات کا کوئی حافظ باقی نہ رہا، تب اللہ تعالیٰ نے آپ کو الہام کے ذریعے سے تورات سکھا دی اور آپ نے حرف بحرف لکھوا دی۔ ابن عساکر رحمہ اللہ نے
अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की एक रवायत नकल की है कि आपने हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा कि यहूदियों ने उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा क्यों करार दिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु अन्हु ने आपका तौरात ज़बानी लिखने का वाक़या बयान किया और फरमाया, बनी इसराइल कहते थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तो हमारे पास बगैर लिखे किताब यानी तौरात ना ला सका, उज़ैर अलैहिस्सलाम बगैर तहरीर के तौरात ले आए, इसलिए बाद लोगों ने इन्हें अल्लाह का बेटा कह दिया। इसलिए बाद उलमा ने फरमाया कि तौरात का तवातर उज़ैर अलैहिस्सलाम के ज़माने में मुनक़ता हो गया था, जिसे आपने बहाल किया। हज़रत उज़ैर के ज़माने के बारे में मुख्तलिफ अक़वाल वारिद हुए हैं, जिनका खुलासा ये है कि हज़रत हसन रहमुल्लाह का कौल है कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम और बख्त नसर एक ही दौर में थे, जबकि सही बुखारी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम के साथ सबसे करीबी ताल्लुक़ मेरा है। अंबिया कराम एक बाप की औलाद हैं, मेरे और उन ईसा के दरमियान कोई नबी नहीं। हज़रत वहब बिन मंबा रहमुल्लाह फरमाते हैं, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का ज़माना हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान का है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक नबी किसी दरख्त के नीचे ठहरे, उन्हें एक चींटी ने काट लिया, आपने उन चींटियों को निकलवा कर आग से जलवा दिया। अल्लाह ताला ने वही फरमाई, क्यों ना एक ही चींटी को सजा दी। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत हसन बसरी रहमुल्लाह फरमाते हैं कि ये वाक़या हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का है। वल्लाहु आलम। दोस्तों, ये था हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का किस्सा जो आज हमने बयान किया। तो इसी तरह से अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम के किस्से चलते रहेंगे, ये नशिस्तें इंशाअल्लाह ताला चलती रहेंगी। तो अगली नशिस्त में हम बयान करेंगे हज़रत याहिया और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का किस्सा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।